blessings today? Yes. Say it again. Bible means. Bible means basic instructions before leaving earth. Bible, Biblia, instructions. Basic instructions sa di patamupanaw ikanawang kinabuhi nga wa na pagbalik. San Marcos 14, pagtugang pag-ampo kamo. Kay kanang nagrudoko, nagpiyong-piyong, naglain, nagtuo, nagkamatay. Sabi naglain niya, buhay ko ba kayo lahat? Sabihin niyo, Almighty Father, ako'y buhay. In Jesus Christ's name. Are you happy today? Yes. Do you have peace of mind? Yes. That's a complete evidence again that God is here. Amen. Amen. Pangina mo, tanaw mo na ako, pahimus na yung tanaw niya akong dagway. Ano man, musugot mo sa di, karta tao, pakuman naman ta. Am I right? Yes. Okay. Ako ito sigurog tanaw ninyo, may nungdong po ko ninyo ba? Ijawat, yung atos kasada, di ko ninyo isa likway. Kaya wak may mga kasing-kasing. Are you still with me? Yes. Sa 2 Timoteo 3:16, gisulat uban sa lamdag sa Diyos, aron gambiton, imanisi, sa pagtundo, pagsaway, sa pagbadlong, aron kita mahimo maayong tao sa kadiliman. This means love letter kini alat kanato gikan sa Dios. Raise your two hands. Almighty Father, thank you for giving us the Holy Scripture, because we believe and we know today that the Bible is your love letter to each one of us today. In Jesus Christ's name. Amen. Do you agree with me? The Bible is our love letter from God? Yes. Let's give hands to the Father Almighty. Let's give hands. Pasiluwa sa ninyo, duha ka born again, usa ka Muslim. Very critical ang topic atong isutan. After this, I will give you time for our open forum. Is it clear? Yes. Are you listening, Catholic? Yes. Karabang Katoliko, huwag yung kailang Biblia. Bisang bangga ang Biblia, di kaila. Pero bangga ang tanaway, bisang pagtakong. Ito, isang layo ng distansya, taas kayo pangamoy. Biblia, bisang ibalik yan, brado. Di ka mapalit. Pero you know, Bible is our love letter from the Father Almighty. Am I right? Yes. Listen carefully. Brother Itz is very busy, but still, niabot ko ninyo. Kay kibaw ko nga, kamo, na inanglan yung mong kamatuuran. Am I right? Yes. Gusto sa kong magkakita ninyo, personally. Kaya huwag mo kita ninyo, lugay panahon. Ako na lunggan, nga taga-BIT ko na mo. Kaya ba mo sa BIT? Gijaga-jaga na ba niyo sa baliti? Baliti in town, tabangi. Definitely. Pag muskwila mo diri, tabang mo sa management in general. Am I right? Yes. That's called in science, mutualism. Everybody say, mutualism. Mutualism. Gimante. Pag di ko mubayad, may mahal kayo bayad diri. Huwag di ko mubayad sa sweldo nyo na mawais na diya. Kak mo na hayahay, eskwela mo may bayad, wak mo may uwaw. Mo nang give and take, am I right? Yes. Kanang inyong ibayad, di gamit ng serbaliti para sa mga pagtuturlo. Pag nai-eskwelahan, kabangunan, tabangan siya niya. Mo nang, ang atong ihimo din nagtuyok ng atong ginahimo sa eskwelahan. Yung tabang mo, ni bayad mo, the same time, nagakatunsan mo, napundar ang inyong maayong kagmahon. Gansi mo dili? Dili. Diba, gansi dili? Dili. Gansi sila dili? Simple pang gansi. Ano man, inyong bayad maura, inyong batasan, pirmi. Dugang yung batasan kabidyan. Di alawas, Mama Ritz. Are you happy? Yes. Sabihin nyo, I am happy. I am happy. Ano, nagpunpok na yung naon. Happy brother. Give me a smile. Smile, boys. Boys, ganina boys, anong gusto kong masikan sa mga babae? Kaya pag di kumutan nila, ikaw mo may nagtanaw, nagduda ko ninyo lang. Tingnan mga laki, boys! Boys. Wapo mong tanan. Awag mo tingog dito ng base. Again, 1, 2, 3, boys! Boys. Wapo mong tanan. Wapo tanan.
pa dyan? Bawas mo, bawas. Ina girls. Wapa mong tanan. Basta may tapat. Are you happy? Yes. Okay. Raise your two hands. Your right hands. Kaya sabihin niyo, Almighty Father. Thank you. For this happiness. And the peace. Of mind. Na ako naangkon. Today. In Jesus Christ's name. Amen. Are you happy? Yes. You have peace of mind? Yes. Let's give hands to the Father of God. Ano ba may mo? Yes. O yung importante yung tao. Ang tao lang na nangandoy kasakit o problema, abnormal. Ang tao nangandoy kalipay, normal dili. Normal mong tanan? Nangayon mo kalipay? Yes. Muto ba mo ang tinuod na kalipay na diri karon? Yes. Are you happy? Yes. That's the concrete evidence nga naa ni Ginoo. Ano man, kanang happiness ka na ninyo, mao man ang Ginoo. Amalay? Yes. Okay. Tuulan mo, ayaw mong supa, kaya madali ta. This means love letter kinala ginatugikan sa Diyos. Listen carefully, kay hapit na mahuman. Ilang original books in the Old Testament? Septuagint version. Ito about Septuagint version, doon ay scholar sa una, Gikas Hebrew, na libros na ang tugon, it was translated into Greek. Mo nang gitawag nato og Septuagint version. 45 books in original. Are you with me? Yes. Antay mo ha? 45 books in original. Nga matod sa 2 Timoteo 3:15, mag-isko kay taduna na Biblia, ang daang tugon kaniadto wa pas Kristo. Every say, wa pa'y Kristo. Daan ay daang tugon. Pila ka libro? 45. Nyatong 300 BC, every say, 300 BC. Asa mabasa? Jewish Encyclopedia, Volume 1, page 305. Padayon. Original counting of the New Testaments, pila ka libro? 27. Asa mabasa? Jewish Encyclopedia, Volume 4, page 116, 117. Total? 72 books. Asa mabasa? Jewish Encyclopedia, page 129. Ang dakong pangutana, nganong 69 raman ang laing reliyon? Malaing reliyon. Ayaw ko kasupin ninyo ha. Sama lang, ligsoon. Asa magalaing reliyon? Okay. Tubag. Basa. So therefore, ang laing reliyon nagsunod sa ilang ihap ni Akiba nga mangluluto sa Iglesia Katolika. That's the history. Pila origin sa libro? 72. Pila old? 45. Sa laing reliyon, pila ila ron? 69. Ano man na 69 man? Tungod kay ikuha ang unong kalibro ni Rabbi Akiba. Kinsang tag-iyag compiler sa Biblia. Basa, Protestant Bible Dictionary, ha? Protestant Bible Dictionary. Are you with me, boys? Yes. May pinupil sa pahina 605-606. The Roman Catholic Church of si Martin Luther, the founder of the Protestantism, in his commentary on John chapter 14, miangkon. Nga kitang Katoliko ang tag-iya nga sa ato pa nanundog lang ang reliyon sa atong Biblia. Laktod pag-istorya. Kanusa ang ilang Biblia? Kani. Even your pastor cannot answer my question. Kanusa nagsugod ang inyong Biblia? 50 times kasap-usab niya itong 1611. Idi, Anno Domini. Unsa ilang first Bible, kanang gitawag o King James Version. Asa mabasa? Found ang Wagner's College Dictionary sa pahina 117. Kausa nagsugod ang Biblia sa tayong reliyon? Everyone say, kanusa? 1611. Everyone answer me, boys, kanusa? 1611. Biblia atong iskutan mo nang di kayo mo interesting.
Pero budget preskutan, alaptikan yung mata. Am I right? Kung laki preskutan, grabe po nila musipa. 1611, diha na Biblia ang laing reliyon kanang itawag og King James Version. Kinsa ang nagbaling sa Biblia ngadtos chapters or kapitulo. Sa General Introduction to the Sacred Scripture by Dixon sa pahina 64, si Cardinal Hugo de Santo Caro, kano sa niadtong 13 AD. 13th century, Anno Domini. Sa ato pa, originality ng Biblia, kinitin Biblia, suwatan ni one chapters. Can you get my point? Kinsa may naghimos Biblia ngadtos chapters si Cardinal Hugo Santo Caro. Padayon, kinsa ang nagbahis kapitulo ngadtos bersikulo sa General Introduction to the Sacred Scripture, page 66, mao si Dominican Priest Santis Pagninos, 1548, Anno Domini, 15th century. Kinsa kini si Santis Pagninos, usa ka pari sa Dominicano. From chapter to verse. Unsay lingwahe gigamit? General Introduction to the Sacred Scripture. Hinahos na? Wala na. General Introduction to the Sacred Scripture, ang lingwahe is John 19:20. Latin, Grego, o Hebreo. Muna original. According to that book. Nagsunod na sila. General Introduction to the Sacred Scripture, page 67 na siya. Nangisunod. Padayon. Pila ka verses ang libros Genesis. Kaning unang libro ang kinatasan. Ano with me? Yes. Dunay 1,000. Everybody read? What is it? Pila ka verses ni Book Biblia? Pila kay gayon gigamit o gigawas ang alif o letter A sa Grego? 42,000. Ano na ibawta? Kay ang Katoliko man o'y nagamaan ng chapters, verses, o ni anang mga unsa pa'y naas Biblia. Amaray. Yes. Unsa ang gisulatan? Exodus 3, Papyrus o Biblos gigama o bakat ni Moises, kanundo mo Moises? Nga giikyas, gisud bakat papyrus gigamit. John 19:33-34, bato nga papan o tirin sa putaw. Pamila mo, kahapit ang itabaw man. Asa? Bato o? Everybody say, bato. Putaw. Padayon ba? Lucas 4:20, linukot ka ba sahon o migila? Linukot ka ba sahon? Everybody say, linukot. Dos 4:13, panit, sulatan, o pergamino. Pansayo, patsuiber, pergamino. Di palayag sa 14, basahong linukot. Mao kini ang lagway sa kasaysayan sa Biblia para sa atong kaluwasan. In summary, from God's love, Church and Bible, glory be to God. Praise the Father, pagpakin niyo ang Diyos. Now, akong naginuto ng pila ka minutos. Open forum ta. There's something to us. I will answer it biblically. Puro maglawad anong paglaong bis. You have something to us? Mangutana mo? Mangutana mo, kulita ako ba ko? Sige, mangutana ninyo. Mo boys, puro magkawad anong paglaong. So therefore, wala yung pangutana ninyo. Am I right? Yes. Dahil pangutana wala? Is it clear? Yes. Everybody raise your two hands. Raise your hands. They believe me sa inyong pag-raise sa kamot, there is corresponding reward from heaven. Yes. Ano man, kanang inyong pagsakas kamot, that is a sign of surrender man. Inyong surrender, inyong kagalingon nga tos Ginoo. Kita mo salita, ang tao mo surrender, iasa na kamot. Am I right? Yes. Okay. Do you believe me? The love of God is greater than our sins. Am I right? Yes. Nga until today, ang Diyos naging mo gugma